हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो आज आम भाषार स्वरूप विषय आलोचना करवा जहाँकि +3 थर्ड सेमेस्टर कोर्स 6 यूनिट 1 रे रही अछि। जो मैंने प्रथम थर आसुचंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहाँ द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो चलंतु आरंभ करवा। तो आमर यूनिट 1 रे रही अछि भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद। पूर्वर मु संज्ञा विषय आलोचना कर सारी। तो आज आम भाषार स्वरूप विषय आलोचना करवा और नेक्स्ट क्लास रे भाषार प्रकारभेद को आलोचना करवा। तो आज आम केवल भाषार स्वरूप को बुझा। तो चलंतु आरंभ करवा। भाषार स्वरूप कहले बुझा जाए जे यार आंगिक और आत्मिक वैशिष्ट्य। भाषार दुईटी रूप होची गोटे कथित और अन्यटी लिखित। भाषा विज्ञान रे कथित भाषा को विचार को नियाए। मनुष्यर मुख निष्कृत ध्वनिमय कथा ही भाषा ना कण। मनुष्यर मुख निष्कृत ध्वनि मनुष्यर पाटिरु बाहरुवा ध्वनि को ध्वनिमय कथा ही भाषा। लिखित रूपटी भाषा नुहे ताहा केवल दृश्यात्मक संकेत रूप द्वारा तालिकाभुक्त करिवार एक कौशल। जेपरि जीवंत मनुष्य और तार प्रतिचित्र फोटोग्राफ सेपरि कथित भाषार और लिखित भाषार पार्थक्य उपलब्धि करा जाय पारे। पृथ्वीर प्राय समस्त भाषार आदिम रूप होची कथित। कारण लिखित रूप को बहु पूर्वर आम मातृभाषा को सहजरे आयत्त करिथाउ। ना कण बहु पूर्वर आम मातृभाषा को सहजरे आयत्त करिथाउ। सेहीपरि आदिमानव प्रथमे कहवाको आरंभ करिथिबो। तेणु मनुष्यर कथित भाषा होची भाव विनिमयर प्राथमिक प्रचेष्टा। पृथ्वी रे बहु भाषा अच्छी जार कि लिखित रूप एवं मध्य प्रस्तुत होई नाही। पृथ्वी रे अनेक भाषा मध्य अच्छी जार कि लिखित रूप एवं मध्य प्रस्तुत होई नाही। जेपरि हिंदी मराठी और गुजराती भाषा लिखा को आमे देवनागरी लिपि व्यवहार करिथाउ। मात्र आसामी लिपि पाई बंगला लिपि व्यवहृत होइथाय। कण आसामी लिपि पाई केवल बंगला लिपि व्यवहृत होइथाय। कथित भाषार एक मार्जित गृहीत और शाश्वत रूप होची लिखित भाषा। कथित भाषा रे जेपरि प्रकाश भंगी और शब्द प्रयोगर कौशल रही थाए लिखित भाषा रे अविकल सेहीपरि रहे नहीं। कथित भाषा रे पारंपरिक व्याकरण नियम पूरापूरी भावे व्यवहृत होई न थाए। कथित भाषा रे पारंपरिक व्याकरण नियम पूरापूरी भावे व्यवहृत होई न थाए। विभिन्न परिवेश और परिस्थिति अनुसार वक्ता छादृच्छिक ध्वनि समूहर अर्थयुक्त प्रयोग करिथाए। सेथिपाई गोटे कथित भाषा को आयत्त करने भिन्न भाषाभाषी मानकर पक्षे सहज होई न थाए। वक्ता परि लेखक मध्य बाध्य न होई निजर पसंद अनुसार शब्द संग्रह करिथाए। भाषार स्वरूप कहले बुझा जाए जे यार आंगिक और आत्मिक प्रवृत्ति बा वैशिष्ट्य। से प्रवृत्ति गुड़िक होची प्रथम पॉइंट भाषा प्राकृतिक एवं मानवीय ध्वनि समष्टि। यह मूलतः प्राकृतिक मात्र मानवर जो चेष्टाकृत फलस्वरूप ध्वनि समष्टि रही सेथिमध्यरु शब्द पद निर्णीत हो पारे। नेक्स्ट भाषार संयोगावस्था बा वियोगात्मक अवस्था। भाषार प्रत्येक शब्दर विभिन्न ध्वनि को जोग करा जाय पारे बा वियोग करा जाय पारे। जेपरि कि माँ ध्वनि रे आप जोग होई माँ होता है। सेहीपरि स्कूल शब्दर इ जोग होई स्कूल करा जाय थाए।
ପ୍ରାୟତଃ କେତେକ ଲୋକ ସ୍କୁଲ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍କୁଲ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦରେ ଇ ଯୋଗ କରି ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଷ୍ଟେସନ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ବିଯୋଗ କରି ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ପରମ୍ପରାଗତ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ବା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ବା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ବା ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ହୋଇ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସମାଜ ଓ ପରମ୍ପରାରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରି ଏହାର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ଏହା କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସମାଜ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁତ୍ରର ନ୍ୟୟୋଚିତ ଅଧିକାର ରହିବା ପରେ ପିତାର ଭାଷାରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଅନୁକରଣ ଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁ। ଆପେ ଆପେ କେବେ ପିତାର ଭାଷା ପୁତ୍ରର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାଷାର ଅର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟାକୃତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବାତାବରଣ ବା ସାମାଜିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ଶୈଶବରୁ ବା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବାତାବରଣରେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନ କହି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ନିଜର କରିନେବ। କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ ଓ ସେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ନିଜର କରିନେବ। ତ ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଭାଷା ଅନୁକରଣ ପରେ ଆଧାରିତ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ତାହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଭାଷା ଅନୁକରଣ ପରେ ଆଧାରିତ ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ତାହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଭିନ୍ନତା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ରୂପ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆଦିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ଶୋଭା ନିରୂପଣର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପରିହାର ଭାଷାର ସ୍ୱାଭାବିକତା। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ବେଶୀ ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକାରୀ କଠିନତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ସରଳତାକୁ ଗତି କରେ। ନା କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବେଶୀ ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକାରୀମାନେ କଠିନତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ସରଳତାକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଭାଷାର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଆପଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।